Dong. Tulog ta kwarto, dong. Ngih. Sama na utin. Tulog ito na si Ate Faith dito kwarto. Tulog ate. Tulog ate. Ata amot. Mutay dia. Tara, tulog ta, dong. Hay na. Dong. Tara, tulog ta kwarto, dong. Na aircon dito, dong. Naalagi uga. Oh, nasuga dito. Nauga na. O tatay. Tara. Tara, tulog ta dali na. Ano? Tulog ta. Tara, dali na. Na aircon dito, dali na. Ta. Dali na, mami, dali. Dali na, dong. Ilahan. Di. Dong. Dia. Asa daddy, dong? Daddy. Asa ato daddy? I do daddy papat. Sakay papap daddy? Ura ako ban dodong? Nana uban de. Agi. Bilin man dodong. Bawal magud bata dito, bawal. Balan. Bawal. Balan. Ba Ba. wal. Bawal. Balan. Bawal bata dito, maong bilin sa ata diri ha. Tara, tulog ta dito kwarto dali. Dali na. Oh. Tara. Hindi ago na. Oh. Ha? Apita. Ati. Hapita ati. Ano Ate Faith ito kwarto? Tawagan si Ate Faith sa kwarto dali. Ina ate, sulod ko. Na ate ayo. Lagi uga. Naalaguga. O, nasuga dito kwarto. Tawagan si Ate Faith na ate. Tutok ka. Ate. Na open door. Open door. Please. Naalagi o. Sige, ina ate. Open door please. Ha? Oh, wala uy. Na. Wala o na. Nadatang. Oh, sige, open na si ate. 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 Na ayo. Ate. Ayo itong door. Tukang door na ate. Tutok. Ano? Ayo. Oy. Sige na. Tara, sa kwarto dali na. Katawa talang. Sige na yun ate. Ate. Tawag sa ate sa kwarto ba? Tukto ka dito. Yun na. Ate. Ayo. Na ate, open door please. Open na ito. Tala. Tara. Tala. Oh, wait lang. Wait lang. Babay sa dali o babay sa. Na, bye-bye. Babay sa. Bye-bye. Wala man nawon dudong dira. Bye-bye dudong. Bye-bye, Dadang. I love you. Ulo ko na. Tara, tulog ta dali na. Bye-bye dada. Nga dada. Anong wala mang kuuban dada? Babay na kay dada na. Sige na, babay dada. Tula. Babay dada. Tula. Amak na. Tula. Amak na. Ay. Wow. Nasaan na imong nawong dong? Nang. Nasaan ni o? Nasaan na o? Ngayayay? Nasaan man na? Naigo? Sisa to dong? Sa to, ninong to? Bye-bye, ninong. Bye-bye na kay Papa. Papa Maki. Tawag ka, Papa. Tawag ka, Papa.